नमस्कार सांग। आशा करुछि कोरोना काल रे समस्ते भलरे थिबे। किए न चाहे समस्ते ता बंधु हुअन्तु, लोके ता कथारे प्रभावित हुअन्तु। जे कोनोसी जॉब बिजनेस बा जीवन रे सफल होबा पई 20% टेक्निकल नॉलेज आवश्यक, 80% सोशल नॉलेज आवश्यक। सोशल नॉलेज होउछि लोकंकु आपण किपरि बिहेव करूछंती, तांको सह केमिति कम्युनिकेशन रखुछंती, तांकु किपरि इंटरैक्ट करि पारुछंती इत्यादि। लोकंकु किपरि प्रभावित करिवे एही कला विषय रे लेखक डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल पुस्तक को 1936 मसीह रे प्रकाशित करिथिले। मु अनुभव करुछि जे प्रभावशाली कथा कहिबार कला शिखिबा सहित निजर व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवन रे लोकमाननक सह किपरि भावरे व्यवहार प्रदर्शन करिबा उचित ताहा मध्य जानिबा निहाती जरूरी अटे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल बहिर भाग 1 अनुभाग 1। अधिक महु पाइबा पाई महुमाछी बसाकू गईठा मारंतु नहीं। 100 लोक एपरी अछंती जे कि निज दोष केबे भी धरंती नहीं, पुणी से जेते भी भूल करंतु ना कहीं केबे निजर दोष को देखी पारंती नहीं कि केबे भी निजर आलोचना करंती नहीं। न्यूयॉर्क रो कुख्यात अपराधी कार्ले को पुलिस लाइसेंस देखाइबा कहिबारु पुलिस को से मुंडरे गुड़ी करी मारी देइथिले। सेही कार्ले एको चिठी रे पुणी लेखिथिले कि मो पोशाक तले एको अत्यंत दयालु एवं दुखी हृदय अछि, एको एपरी कोमल हृदय जे काहाकू भी क्षति पहुँचाइबाकू चाहे नहीं। कार्ले स्वयं निजकू कौनसी कथा पाई दोषी भावु नथिले। अधिकांश लोक मध्य निज दोष को अनुभव करती नहीं। लोकंकु सेमानको दोष आरोप कले सेमाने आम उपरे रागंती। कौनसी आलोचना बा समालोचना करिबारे किछि भी लाभ हुए नहीं, कारण सामना लोक निजकू बंचाइबाकू आरंभ करिनिए, बाहाना करी तर्क करे। आलोचना बहुत विपदपूर्ण भी होई पारे, काहींकिना सेथिरे व्यक्तिर आत्मसम्मान उपरे आँच आसी थाए और सही लोक आपणଙ୍କୁ हृदयर सह घृणा करने लगे। तेणु फ्रेंड्स आमे काहाकू भी समालोचना करिबा उचित नुहे। विश्वविख्यात मनोविज्ञानी B.F. स्किनर निज अनुसंधान प्रमाणित करथिले कि आलोचनारू केही सुधरे नहीं, बरं से व्यक्तिंक सह आपणक संपर्क धीरे धीरे खराब हो जाए। एही गुण पशुमानंक उपरे मध्य लागू होइताए। सबुबले दंडित होउतुवा पशु ठारू भल व्यवहार पाउतुवा पशु कौनसी काम को शीघ्र शिखी थाए। महान मनोविश्लेषज्ञ होयस सेल्वे भी कहिथिले प्रत्येक व्यक्ति आदर जत्न और प्रशंसा प्रिय होइथाए। अन्य भावरे कहिले प्रत्येक लोक निंदा को डरे। निंदा और आलोचना रे परिवार सदस्य कर्मचारी मित्र सहकर्मी और समस्तंकर मनोबल भांगी जाए। तेणु तांको स्थितिर कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। एनिड ओक्लाहोमार जॉर्ज बी रास्टन गोटे इंजीनियरिंग कंपनी रे सुरक्षा प्रभारी पदरे काम करुथिले। तांको काम थिला काम करुथुवा श्रमिकों सुरक्षा उपरे ध्यान देवा। प्रत्येक कर्मचारी पाई काम कला बेले हेलमेट पिंधिबा जरूरी थिला। प्रथमे जो कर्मचारी बिना हेलमेट रे से देखुथिले तांकू देखी रागी जाउथिले और नियमर उदाहरण देउथिले, किंतु कर्मचारी को हेलमेट पिंधिबारे किछि परिवर्तन हैला नहीं। से नुआ नीति और जुक्ति परीक्षण करने आरंभ करदेले। से जो कर्मचारी को बिना हेलमेट रे देखुथिले तांकू पचारुथिले कि कौन हेलमेट आरामदायक नुहे कि ना तुम मुंड को ठीक भाव में फिट होनी। से कथा कथारे कर्मचारी को हेलमेट पिंधाइबारे अभ्यास कराइदेले। इतिहास साक्षी अछि निंदा बा समालोचना करिबा द्वारा कौनसी समस्यार किछि समाधान बाहरे नहीं। अब्राहम लिंकन को पाखरे लोकमानंको हृदय जीतिबार क्यों कला थिला? कौन रहस्य थिला तांको सफलतार? कौन से अन्य मानंकर निंदा करुथिले? हाँ, प्रथमे बिल्कुल करुथिले। केवल लोकंकु आलोचना करुनथिले, तासह पत्र और कविता माध्यम रे लोकमानंकु उपहास करी प्रकाशित भी करुथिले। इलिनॉयरे वकील थिबा बेले लिंकन पूरा खलाखली भावे निज विरोधी मानंकु आक्रमण करने ढंग से पत्र लिखुते। 1842 मसीहा कथा लिंकन
ଜେମ୍ସ ସିଲ୍ଡ ନାମରେ ଗର୍ବୀ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ରାଜନେତା ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପଠାଇଥିଲେ। ତାହା ସମାଚାରପତ୍ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଫିଲ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଛପାଯାଇଥିଲା। ସାରା ସହରରେ ଜେମ୍ସ ସିଲ୍ଡଙ୍କ ଉପହାସ କରାଗଲା। ଜେମ୍ସ ସିଲ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ସିଧା ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଲିଙ୍କନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ମିସିସିପି ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ ଜଣକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଟଳିଗଲା। ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଏହା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା। ସେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କାହାକୁ ବି ଅପମାନଜନକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ନାମକ ଶବ୍ଦକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା, ଅଭିଯୋଗ, ନିନ୍ଦା କଦାପି କରିବା ନାହିଁ। 1863ରେ ଜେନେରାଲ ମିଡ୍ଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଲିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବାରୁ ଲିଙ୍କନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିଠିକୁ ସେ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରଟି ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲିଙ୍କନ ଜାଣିଥିଲେ କି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ସର୍ବଦା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ କାହାର ବି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ଅଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଏତେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ? ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହାରି ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବି ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଲେଖକ ଏହି ଭାଗରେ କୁହନ୍ତି, କେବେ ବି କାହାରି ଆଲୋଚନା କର ନାହିଁ, କାହା ବାବଦରେ ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ବି କର ନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶ ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।